How good is it having Pastor Rach and Emmanuel back? Sangat luar biasa memiliki Pastor Rachel dan Pastor Emmanuel kembali hari ini ya. Beautiful. Selamat pagi semuanya. Good morning everyone. How are we going? Apa kabar? Good? Awesome? Bagus. Awesome's a great answer. I like that answer. Luar Luar biasa. biasa. Wonderful. So, we are going to be talking again about resurrection life. Jadi kita hari ini akan melanjutkan tentang kuasa kebangkitan hidup. Which is a great thing to be talking about, isn't it? Jadi adalah hal luar biasa yang bisa kita bicarakan, bukan? So living the life that has been made available to us because of what Jesus did. Hidup di dalam kuasa yang sudah diberikan oleh Tuhan di dalam kita atas apa yang sudah Dia lakukan. And I love so much that last week we got to spend that time in worship together and praising and worshiping God and encountering Him. It's so amazing. So thank you, church, for engaging and being a part of that last week. Jadi dan minggu lalu kita menikmati hadirat Tuhan, berdoa bersama, memuji dan menyembah Dia. Jadi terima kasih jemaat gereja sudah ikut berpartisipasi. So because Jesus came to earth and then died and rose again, it should change the way that we live. Jadi karena Yesus sudah mati, dikubur, lalu bangkit lagi, seharusnya apa yang sudah Dia lakukan mengubahkan kehidupan kita. If we look at the life of Peter, Jesus' first disciple, he seemed to think that it was a pretty big deal that Jesus rose from the dead. Karena kalau kita lihat dari Petrus, orang yang melihat secara langsung apa yang terjadi saat itu, dan itu mengubahkan kehidupannya. We can see that it completely changed his understanding of how the world worked. Bukan hanya kehidupannya saja yang diubahkan, tetapi pemahaman tentang dunia ini pun diubahkan. And it should change ours as well. Kalau as itu Jesus mengubahkan Petrus, itu juga harus mengubahkan kita hari ini. that we live in a world created by a loving God who created each of us individually. Jadi kita hidup di dunia yang diciptakan oleh Tuhan, menciptakan kita secara individual. And then we came and messed it all up. Tapi kita datang, kita merusak semuanya. I definitely helped mess it up. Saya We all juga, did. kita semua. We're all in it together. By hurting others, by thinking that we know better than God, Dengan cara kita melukai orang lain, kita bilang kalau kita lebih tahu daripada Tuhan. and yet our loving God sacrificed himself to come and save us and fix our world. Tetapi Tuhan saat mengasihi kita, Dia mengirimkan anaknya yang tunggal supaya menyelamatkan kita semua. And so if we put ourselves in Peter's shoes for a minute, Jadi kalau kita taruh kehidupan kita dalam posisi Petrus saat ini. imagine someone that you've known for a few years, they die. Bayangkan orang yang kita kenal beberapa tahun meninggal. Someone that you spent all your time with for 3 years, Orang yang saudara luangkan waktunya bersama dengan saudara. that you followed, you ate with, you Yang saudara listened to, ikuti, makan, mendengarkan orang tersebut. and they died. Lalu dia meninggal. And then 3 days later, you see them alive again. Tapi 3 hari kemudian saudara melihatnya bangkit kembali. It's crazy when we actually think about it like that, right? Coba bayangkan kalau kita memikirkan seperti itu adalah hal luar biasa. That it's not a vision or a hallucination. Itu bukan hanya sebuah bayangan saja atau halusinasi. It's not positive thinking, Bukan hanya sekedar positive thinking saja. but Jesus was real and alive. Tetapi Yesus adalah nyata dan hidup. It gives us a new way of thinking about life, right? Dia memberikan kita cara pandang yang baru tentang bagaimana kehidupan kita. Death is not the end. Kematian bukanlah akhir. That because of what Jesus did, he opened the way for us to live resurrection life. Karena apa yang Yesus lakukan, makanya kita bisa mempunyai kuasa kehidupan, kuasa kebangkitan hidup tersebut. Filled with love, Dipenuhi oleh kasih, filled with trials, dipenuhi oleh pencobaan, filled with hope, tapi juga dipenuhi oleh harapan, filled with peace and strength in God, damai sejahtera dan kekuatan di dalam Tuhan. filled with trusting in our loving Father. Dan juga rasa percaya kita taruh di dalam And Yesus. so over the past few weeks, we've looked at the things that Jesus exchanged for us. Jadi beberapa minggu terakhir kita sudah lihat apa yang sudah Yesus tukarkan atas kematiannya bagi hidup kita. And we've looked at how putting our hope in things other than Jesus leads nowhere. Di mana kita lihat kalau kita taruh harapan kita di tempat lain selain daripada Yesus, maka itu tidak akan membawa kita kemanapun. And so with anything new, it requires change. Jadi kalau ada sesuatu yang baru, maka akan ada perubahan. And in this case, it's a change that we cannot make happen on our own. Dan di case ini, di mana kita tidak bisa lakukan semuanya dengan diri kita sendiri saja. We can't make ourselves live this resurrection life through having all this understanding of the Bible.
Kita nggak bisa cuman hanya paham tentang apa semua yang ada di Alkitab ini by trying to use our own strength and determination, dengan kekuatan kita sendiri atau keteguhan kita sendiri by doing positive thinking, atau sekedar melakukan hal-hal positif by saja reading some self-help books. atau Doesn't membaca buku, tidak semuanya itu bisa membantu. If we try to live this life on our own, it's impossible. Kalau kita berusaha melakukan hidup ini sendirian, maka mustahil. And so we remember that Jesus exchanged our life in the flesh for life by the Spirit. Kita Great lihat answer. kalau Yesus sudah mengubahkan kehidupan di dalam kedagingan kepada kehidupan di dalam roh. Well done. Luar And biasa. so we no longer live the way that the world does, Jadi kita nggak hidup lagi dengan hidup lama kita, but we live by the Spirit of God. tapi kita hidup di dalam roh Tuhan. And this morning we're going to look at part of what the Holy Spirit's role is in helping us to live this resurrection. Dan kita life. mau lihat lagi apa sih yang dilakukan oleh Roh Kudus di dalam kehidupan kita. And so we're going to look at how the Spirit empowers us to live resurrection life. Kita mau lihat apa yang Roh Kudus lakukan untuk memberdayakan kita di dalam kehidupan kita. And so we're going to look in Ephesians 3, starting in verse 16 to 17. Kita mau lihat di Efesus 3 ayat 16 sampai I 17. feel like we've been reading this passage quite a lot lately, if you've been coming to Connect Nights as well. Kalau kita saudara datang di Connect Night atau di hari Minggu, kita telah membaca ayat ini beberapa kali. Awesome. So we're going to go verse 16 to 17. I pray that out of his glorious riches he may strengthen you with power through his Spirit in your inner being, so that Christ may dwell in your hearts through faith. Di Efesus 3 ayat 16 sampai 17, aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu. So Paul is saying that we cannot live this life. We can't have Christ live within us without the empowering of the Spirit. Kita nggak bisa hanya sekedar punya Yesus hidup di dalam diri kita, tetapi kita tidak dipenuhi oleh Roh Kudus. That it is by power through his Spirit that we can follow Christ. Karena kekuatan dari roh tersebut yang diberikan oleh Yesus yang bisa membantu kita menjalani hidup kita. That we can't live this life without being empowered. Kita nggak bisa menjalani hidup kita kalau kita tidak diisi oleh Roh Kudus. That having Christ dwell in our hearts, following him is impossible without Holy Spirit. Kalau kita memiliki Yesus di dalam diri kita, tetapi kita berjalan sendiri, maka mustahil. And then Paul continues in verse 17. And I pray that you, being rooted and established in love, may have power, together with all the Lord's holy people, to grasp how wide and long and high and deep is the love of Christ, and to know this love that surpasses knowledge, that you may be filled to the measure of all the fullness of God. Di Efesus 3 ayat 17 sampai 19, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. So when we're empowered by the Spirit, we can know the love of Christ that surpasses knowledge. Kalau kita dikuatkan oleh Roh Kudus, maka kita bisa mengetahui segala sesuatu yang di luar dari pengetahuan kita. It sounds like a contradiction, right? How can we know something that surpasses knowledge? Kontradiksi bukan? Bagaimana caranya kita tahu segala sesuatu yang di luar dari pengetahuan kita? How? Bagaimana? Well, what Paul is saying is that no amount of knowledge or understanding can help us to experience the love of Christ. Di mana Paulus katakan kalau tidak ada pengetahuan atau juga pemahaman yang bisa membantu kita untuk mengetahui betapa luar biasanya kasih Tuhan. That we can know everything about God up here, Kita tahu segala sesuatunya tentang Tuhan di dalam kepala kita. but without Holy Spirit, we can't experience that love. Tanpa Roh Kudus, maka kita tidak bisa merasakan, mengalami kasih It is tersebut. only through the empowering of the Holy Spirit that we can experience and know the love of Christ. Karena Roh Kudus yang bersama dengan kita, makanya kita bisa mengetahui kasih-Nya. Has anyone ever gone to watch the TV and you sit down on the couch and look at the screen? Apakah saudara pernah menonton TV, duduk di sofa, lalu menonton saja dan Except melihatnya? the TV is not plugged in. Tapi TV tersebut nggak dicolokkan ke dalam power.
Maybe if you have a really good imagination, you can imagine your favorite TV show. Mungkin saudara bisa mengimajinasikan apa yang saudara tonton. It's pretty boring, right? Kalau tanpa dicolokkan, hanya layar gelap saja, membosankan, bukan? And so Christianity is also pretty boring if we just try to follow a bunch of rules on our own. Sama seperti kekristenan, kalau kita cuma mengikuti peraturan-peraturan tapi dengan diri kita sendiri saja, maka membosankan. Without being empowered by Holy Spirit. Kalau kita tidak dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. In fact, trying to follow Jesus and trying to do what he taught us is impossible without Holy Spirit. Kalau kita mencoba mengikuti Yesus, membaca Alkitab dan mengikuti peraturannya tetapi tidak bersama dengan Roh Kudus, maka sulit. And so we need to be empowered in order to live this life. Kita perlu dipenuhi oleh Roh Kudus dan juga diberdayakan oleh Roh Kudus. And so when we look at the early church, the first apostles, they were so urgent in their spreading of the gospel. Kalau kita lihat gereja mula-mula di mana mereka sangat tergebu-gebu untuk membagikan firman Tuhan. They weren't just sitting around waiting. Mereka nggak cuma duduk menunggu. They were out sharing with everyone they could. Mereka pergi keluar dan membagikan kepada semua orang yang mereka temui. But if we go back to the start of the book of Acts, tapi kalau kita baca lagi di awal kisah para rasul, Jesus himself actually tells the disciples, his followers, that they have to wait before they start sharing the good news. Di mana Yesus bilang kepada murid-muridnya untuk tunggu sampai mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. That they had to wait in Jerusalem for the empowering of the Spirit. Di mana mereka menunggu Roh Kudus tersebut. And so this urgent message to the world had to wait for them to be empowered by the Spirit first. Di mana mereka menunggu sebelum mereka membagikan kabar baik tersebut. And so not only is it impossible for us to live this life, but obviously it's also impossible for us to share this life with others without the empowering of Holy Spirit. Tanpa Roh Kudus yang membantu dan membimbing kita, sulit untuk kita pergi keluar dengan sendiri. And so if we go to Acts 2 verse 1 to 4. Di Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 4. When the day of Pentecost came, they were all together in one place. Suddenly, a sound like the blowing of a violent wind came from heaven and filled the whole house where they were sitting. They saw what seemed to be tongues of fire that separated and came to rest on each of them. All of them were filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues as the Spirit enabled them. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. And so, just as this was happening, a crowd gathered as they heard these people speaking these foreign languages. Ketika ini terjadi, banyak orang berkumpul untuk mendengar, untuk melihat apa yang terjadi. And after that, Peter, this same guy who was following Jesus, who met him in his resurrected form. Jadi, setelah itu ada Petrus di situ, seorang murid Yesus yang bersama dengan Yesus yang melihat kebangkitan Yesus tersebut. The same Peter who rejected Jesus 3 times, said he didn't know him. Petrus yang sama yang tidak mengakui Yesus selama 3 kali. Empowered by the Spirit, gets up in front of this massive crowd and preaches the gospel for the first time. Dipenuhi oleh Roh Kudus, lalu membagikan kabar firman Tuhan di depan orang banyak. And so we read in chapter 2, verse 40 to 41, with many other words he warned them and he pleaded with them, save yourselves from this corrupt generation. Those who accepted his message were baptized, and about 3,000 were added to their number that day. Di ayat 40 sampai 41 dikatakan, dan dengan banyak perkataan lain lagi ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka. Katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. See, Peter on his own rejected Jesus, said he didn't know him, was scared for his life. Di mana Petrus kalau dirinya sendiri menyangkal Yesus. But then a little while later, empowered by Holy Spirit, Peter gets up in front of thousands of people and declares what Jesus has done. Lalu setelah itu, ketika dia dipenuhi Roh Kudus, dia membagikan kabar baik dan berdiri di depan banyak orang dan 3.000 orang diselamatkan. What a difference the Holy Spirit makes, right? Perbedaan yang luar biasa, bukan? So if you think of imagine your favorite or your dream motorbike or your dream car. Coba bayangkan motor saudara yang saudara sukai atau
impian mobil saudara? I was looking at some of like the coolest or the weirdest bikes in the world this week. Jadi And some of them Fraser, are like, they look like spaceships. It's crazy. Melihat I should have beberapa saved some mobil photos. yang terbaru, yang trendy dan terkeren. Beberapa kelihatan seperti spaceship. Like it looks like one of those things you drive in Star Wars, you know? Like Ya, kelihatannya seperti pesawat yang dikendarai ke Star Wars. so I want you to imagine your dream car, your dream bike. Bayangkan tentang mobil impian saudara atau motor impian saudara. It's all shiny and new. Baru, kinclong, It's got all these awesome looking parts. ada bagian-bagiannya yang keren. Imagine it gets delivered to your house. Dikirim ke rumah saudara. You take all your cool photos with it Difoto because dengan you've got to let keren. everyone know about your dream car. Terus di-sharingkan supaya semua orang tahu. You're super excited to drive this car or this Sangat bike. bersemangat untuk mengendarai mobil atau motor ini. And so you get on and you turn the key or you press the button as we do now. Ya, naik ke atasnya, mungkin dipencet tombolnya atau diputar kuncinya, And it doesn't turn on. tetapi tidak bisa hidup. The starter motor goes, but there's no ignition. Coba lagi, tetapi nggak bisa dihidupkan. So you've got this really nice vehicle, this fancy brand new vehicle, Ini motor kendaraan yang baru, yang bagus sekali. but no fuel to make it go. Tapi tidak ada bensin. See, we can live a good life. Kita bisa hidup dengan hidup yang bagus. We might be able to be nice to people. Kita mungkin baik sama orang We lain. might be able to know a lot about God Mungkin kita tahu banyak hal tentang Tuhan or know a lot about the Bible. atau tentang Alkitab. But without Holy Spirit, we can't go anywhere with it. Tanpa Roh Kudus kita tidak bisa pergi kemanapun. That Christianity without empowering is like the motorbike without fuel. Sama seperti motor tadi yang nggak ada bensinnya, tanpa Roh Kudus kita susah untuk kemana-mana. That without Holy Spirit, we can't do anything with this resurrection life that we've been given. Tanpa Roh Kudus, kuasa kebangkitan hidup itu sia-sia. That just as fuel empowers the motorbike to move, Holy Spirit empowers us to live this life. Sama seperti bensin tersebut yang menggerakkannya, Roh Kudus pun menggerakkan kita. And so the moment we decide to follow Jesus, this empowering comes. Ketika kita memutuskan pertama kali untuk mengikuti Yesus, kita dipenuhi, sudah diisi oleh Roh Kudus. That as we ask God to help us to follow Him, Ketika kita meminta Yesus untuk membantu kita untuk mengikutinya, that we are empowered to begin to live this life. maka kita akan dipenuhi oleh Roh Kudus tersebut untuk memulai hidup kita. But just as children grow up, we are also called to grow up spiritually. Sama seperti anak yang bertumbuh, maka kita juga diminta untuk bertumbuh secara spiritual. And so we need to continually ask God and be empowered by Holy Spirit. Di mana kita harus terus-menerus meminta Tuhan untuk dipenuhi, untuk dibimbing oleh Roh Kudus. And so I've been so challenged by this lately and asking God to help me to continually live by the Spirit every day. Di mana saya terus ditantang untuk mengikuti Tuhan dan meminta supaya Roh Kudus memimpin saya. And so as we look at the Bible, there's some clear things that we can do to help, to ask God to help us to live this life. Kalau kita melihat di Alkitab, ada beberapa cara yang diberikan untuk kita. And so the first thing we need to do is that we surrender. Hal pertama yang kita lakukan adalah kita perlu berserah. And so Proverbs 3 verse 5 to 6, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways submit to Him and He will make your paths straight. Amsal 3 ayat 5-6, percayalah kepada Tuhan dengan sepenuh hatimu dan janganlah mengandalkan pengertianmu sendiri. Ingatlah pada Tuhan dalam segala sesuatu yang kau lakukan, maka Ia akan menunjukkan kepadamu cara hidup yang baik. And so first of all, we need to surrender. Yang pertama kita lakukan adalah berserah. We need to surrender our own understanding, our own thoughts or ideas of how we should live this life. Kita berserah, kita taruh semua yang kita tahu, pemahaman kita, apapun yang pengetahuan kita di kakinya Tuhan. That if we're not going to surrender and keep trying to do it on our own, then Holy Spirit can't lead us. Kalau kita terus berpegang sama diri kita sendiri, maka Roh Kudus tidak bisa membantu kita. And God He doesn't force us to do anything, right? Tuhan nggak memaksa kita untuk melakukan hal. But in order to be empowered by Holy Spirit, we must first surrender. Tapi supaya kita bisa dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita harus berserah. And so surrender looks like doing things different to the rest of the world. Mungkin berserah artinya menjadi berbeda dengan apa yang orang lain lakukan.
doing things that often don't make sense in the eyes of the world around us. Melakukan sesuatu yang mungkin gak masuk akal oleh dunia ini. Not doing things that we think are good, but doing things that God thinks are good. Bukan sesuatu yang mungkin kita pikirkan bagus atau dunia ini pikirkan bagus, tapi apa yang Tuhan mau. And praying prayers like, God, I trust not in what I think, but lead me to do this. Lead me in this way. Atau kita bisa berdoa bilang, Tuhan, aku serahkan semua ke dalam tangan-Mu, pimpin aku percaya sama kuasa-Mu. And making the decision to live in the way that Jesus taught us to. Dan mau berjalan di dalam apa yang sudah Tuhan lakukan. Then number 2, we can ask. Nomor 2, kita bisa meminta. Luke 11 verse 13. If you then, though you are evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your Father in heaven give the Holy Spirit to those who ask him? Di Lukas 11 ayat 13, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. So if we genuinely desire to live this life, then we need to ask. Kalau right? kita berkeinginan untuk hidup di dalam Roh, maka kita harus meminta. We need to ask God to lead us, ask God to fill us with His Spirit and to help us to live this life. Minta Tuhan untuk memimpin kita, minta Tuhan untuk memberikan Roh-Nya yang membimbing kita. That when we wake up and we feel tired and don't know what to do, that we ask God to fill us with His strength for the day. Di mana ketika kita bangun pagi kita merasa lelah, kita minta Tuhan untuk memberikan kekuatan kepada That when we kita. have a difficult situation come up at work, that we ask God for His wisdom in that situation. Kalau kita menjalani hari yang sulit, kita minta pewahyuan dari Tuhan, kebijaksanaan dari Dia. And so this is a promise from Jesus Himself, right? That as we ask for Holy Spirit, that He will empower us. Di mana ini janji dari Tuhan, ketika kita meminta, maka Dia akan memberikan kita Roh-Nya yang membantu kita. And so we surrender, we can ask, and finally, maybe the least fun, we obey. Kalau kita sudah berserah, kita meminta, yang terakhir adalah kita mentaati. Galatians 5:25. Since we live by the Spirit, let us keep in step with the Spirit. Galatia 5 ayat 25. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. We can be like, God, help me. I don't know what to do in this situation. Mungkin kita bisa bilang, Tuhan bantu saya nggak tahu bagaimana menjalani situasi ini. But then we still need to obey and do what He's calling us to do. Tapi right? kita juga harus mendengar apa yang Tuhan katakan kita harus lakukan. Holy Spirit can speak to us, but if we don't do what He's leading us to do, then what's the point, right? Roh Kudus bisa membimbing kita, mengingatkan kita. Tapi kalau kita tidak mentaatinya, maka sama saja. It's like we ask for something and then we don't do we don't live out the answer to what we're asking for. Mungkin kita meminta, tetapi kita tidak menjalani apa yang sudah jawaban dari yang diberikan tersebut. And now, none of us are ever going to be perfect at this while we're on the earth, right? Selama kita ada di bumi ini, nggak ada dari kita yang sempurna. We're always going to make mistakes, and God's grace is always bigger than our mistakes. Di mana kita bakal melakukan kesalahan, tetapi kasih karunia Tuhan selalu lebih besar daripada segala sesuatu. But what Paul is saying in Galatians here is that if we want to live by the Spirit, then we need to do what the Spirit is leading us to do. Di mana dikatakan kalau kita mau hidup di dalam Roh, maka kita akan harus berjalan bersama Roh tersebut. That we need to obey what the Spirit is calling us to Kita do. harus taat sama apa yang Roh Kudus katakan, apa yang Roh tersebut pimpin kita untuk lakukan. And who knows that sometimes that is not really what you want to do. Dan mungkin terkadang tidak seperti apa yang saudara mau lakukan. Going and praying for a random person in public. Mungkin diminta untuk berdoa kepada orang yang saudara tidak kenal di publik. Or buying someone lunch. Atau membelikan makan siang buat orang lain. Or helping someone that you can see is struggling. Atau membantu orang lain yang kesulitan. Or saying something encouraging to someone you don't really like. Atau memberikan kata-kata penguatan buat orang yang mungkin saudara tidak suka. That we're going to make the decision to love despite our feelings and to obey Holy Spirit. Tapi kita mau taat, mau dengar-dengaran, walaupun tidak sesuai dengan apa yang kita mau. And so this is not a one-off thing and then we're good to go, right? Ini bukan hanya satu kali langsung semuanya berjalan dengan bagus. It's like I pray once, God, I surrender, help me to live this life, and then do the first thing that comes to mind. Kita nggak cuma bilang satu kali, Tuhan, aku serahkan hidupku, lalu apa yang Tuhan katakan kita lakukan. But this is something we need to do every day. Tapi ini yang perlu kita lakukan setiap hari. That this is a daily process. Setiap hari, proses yang perlu kita That lakukan. Jesus said we have to surrender daily. We have to pick up our cross daily.
Di mana Tuhan katakan, pikul salibnya setiap hari, that every morning setiap pagi. we do this. We surrender, we ask, and then throughout the day we obey. Di mana pagi hari kita berserah, kita meminta, di dalam siang hari kita mentaati apa yang Tuhan katakan. That resurrection life, it's not just for sometimes, Di mana kebangkitan hidup bukan hanya untuk sesaat saja, not just for a Sunday morning when we gather at church, bukan hanya dari pagi hari, minggu pagi saja, not just for when we are feeling good or feeling like we're strong, bukan hanya ketika kita merasa kita kuat atau kita bagus saja, but we keep in step with the Spirit throughout our lives. tetapi kita melangkah bersama-sama sepanjang hari kita, sepanjang hidup kita. That we're not only empowered when we feel good or when we feel like, yeah, I've got this, Di mana kita, Roh Kudus itu selalu bersama dengan kita, tidak ketika kita baik-baik saja. those times are awesome, right? But God's empowering is not just for us in those times, it's for us all of the Di time. mana kekuatan Tuhan itu selalu ada bersama dengan kita. Resurrection life is not reserved for when we're ready or when we're perfect or when we feel like we're good enough. Di mana kebangkitan hidup itu nggak cuma ada ketika kita sempurna atau kita siap saja, tetapi setiap saat, di setiap situasi But kita. it's for our best days and our worst days. Di hari yang baik dan di hari yang buruk. Paul writes in Philippians 4 verse 12 to 13, I know what it is to be in need, and I know what it is to have plenty. I've learned the secret of being content in any and every situation, whether well-fed or hungry, whether living in plenty or in want. I can do all this through him who gives me strength. Di mana di Filipi 4 ayat 12 sampai 13 dikatakan, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. And so Paul writes that no matter what we face, no matter what our circumstances, no matter where we are, that we can be strengthened to live this life. Di mana Paulus katakan apapun yang kita lakukan, apapun yang kita hadapi, situasi apapun yang kita alami, Tuhan telah memberikan kekuatan itu kepada kita. No matter our financial situation or our family background, Bagaimanapun finansial yang kita terjadi saat itu atau keluarga kita, that we can do it, that we can live this resurrection life through him who strengthens us. bersama dengan Tuhan karena Dia telah menguatkan kita. That's awesome, hey? Luar biasa bukan? That's good news. Kabar yang luar biasa. That we don't have to wait until we feel good enough or Kita nggak until we perlu think we're menunggu. ready. Kita tidak perlu menunggu ketika kita siap atau kita sudah bagus, That we are all empowered to live this resurrection life. di mana kita dipanggil, kita sudah dipenuhi oleh kuasa kebangkitannya Tuhan itu. And so God is wanting to empower us to live each day in this strength. Di mana Tuhan meminta kita dan memperkuat kita untuk melakukan kehidupan ini setiap hari. To rely on his understanding, to rely on his empowering for our day. Untuk bersandar pada kekuatannya, untuk bersandar pada pemahamannya. But I think so often, I know I certainly do, that we forget, right? We forget to surrender, we forget to ask, we forget or we choose not to obey. Tapi mungkin beberapa saat kita lupa untuk tidak mengikutinya, untuk tidak mentaatinya. So often when I'm tired, I make excuses like, I deserve to relax and just do what I want to do. Mungkin terkadang ketika kita capek, terus kita membuat alasan, ya saya sudah lelah, jadi saya layak untuk mendapatkan istirahat ini. Or I've had such a hard week, I've been so busy, I just deserve to do what I think I should do. Atau minggu kita rasanya sibuk, terus kita bilang saya layak untuk mendapatkan apa yang sudah saya lakukan hari ini. That I often forget that I can actually live this life empowered even when I'm tired, even when I'm not feeling great, even when I'm busy. Di mana kuasa Tuhan terus bersama dengan kita walaupun kita lelah, walaupun kita capek atau apapun yang terjadi di dalam situasi kita, kuasa Tuhan bersama dengan And kita. so I have a confession to make. Saya punya pengakuan yang harus saya katakan. This Wednesday morning, I forgot to surrender to God. Di mana hari Rabu pagi saya lupa untuk berserah sama Tuhan. I woke up, I was tired, I was in a bit of a rush to get to school, and I didn't make time for God. Di mana pagi hari saya telat bangun, saya terburu-buru, saya lupa untuk menyerahkan pagi saya sama Tuhan, hari saya sama Tuhan. And so I chose to let my tiredness affect the way that I lived that day. Saya memilih untuk membiarkan rasa lelah saya itu untuk memimpin saya hari itu. I was a little less patient with kids at school.
Saya tidak terlalu sabar dengan anak-anak di I sekolah. was a little less helpful to the teachers. Saya tidak terlalu membantu guru-guru yang ada di sekolah. And I was just like, why do I have to do this? Saya terus bilang, kenapa saya harus melakukan ini? I was thinking about how unfair it was that I had to get up early and do this and work hard and whatever. Saya merasa kenapa ini tidak adil, saya harus bangun pagi, saya harus bekerja, saya harus melakukan ini. And so then I felt, as I was preparing for today, I felt really challenged by this message. Ketika saya mempersiapkan firman Tuhan hari ini, saya merasa tertantang dengan ini. And so on Friday morning, I also woke up a bit tired. Di hari Jumat juga saya bangun lelah. I had a busier day ahead than on Wednesday. Di hari Jumat ini, hari saya lebih sibuk dibandingkan hari Rabu. But I made the decision that I was going to, before I started my day, surrender and ask God for His help. Tapi hari itu saya memutuskan untuk berserah sama Tuhan, untuk meminta bantuannya untuk menjalani hari saya. That I asked God to give me strength for the day. Saya minta Tuhan untuk membantu saya, memberikan kekuatan untuk menjalani And hari who knows, itu. God is so faithful, right? That when we ask, that He always delivers. Kita tahu kalau Tuhan kita adalah Allah yang setia, ketika kita meminta maka Dia akan memberikannya. And so God, He doesn't just empower us to get through our day, right? To just survive through our day. Tuhan gak hanya memberikan kekuatan untuk hari itu saja atau bisa sampai hari itu aja, But He enables us and empowers us to be a blessing to those around us. tetapi bukan hanya memberikan kekuatan tapi bisa membantu orang lain yang ada di sekitar kita juga. And so, because of the empowering of Holy Spirit, I was able to be more patient on Friday. Karena kekuatan Roh Kudus, saya bisa lebih sabar di hari Jumat itu. I helped 5 or 6 different teachers with different problems. They were having laptop problems, printer problems. I'm like the part-time IT guy now, apparently. Coming up with ideas for their projects or whatever. Jadi hari itu saya membantu 5-6 guru membenarkan komputer mereka, printer mereka, apapun itu yang terjadi, dan juga dengan project mereka saya membantu mereka. And so it's just a simple example, right? That in our daily lives, whatever our job is, wherever we go, that God can empower us to be a blessing. That God can empower us to live this life that He's calling us to. Contoh yang sederhana di mana kita bisa lakukan ini, dan ketika kita melakukan ini, Tuhan membantu kita untuk melakukannya kepada orang lain juga. It's not because I'm any good or special. Bukan karena saya spesial atau bagus, It's not because of my positive thinking or whatever. atau karena pemikiran positif saya saja, But because Holy Spirit empowered me to live that day. tapi karena Roh Kudus yang menguatkan saya dan memenuhi saya untuk menjalani hari itu. And He can do the same for each one of us, right? Dan saya yakin Roh Kudus juga bisa melakukannya kepada setiap saudara yang ada tempat ini. We're going to conclude Ephesians 3 and read the final 2 verses of Ephesians 3, 20 and 21. Kita akan baca di akhir dari Efesus 3 ayat 20 sampai 21. Now to Him who is able to do immeasurably more than all we can ask or imagine, according to His power that is at work within us, to Him be the glory in the church and in Christ Jesus throughout all generations, forever and ever. Amen. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. So if we think about this power that is inside of us, right? This power that comes and empowers us by Holy Spirit. Coba kita bayangkan kuasa ini yang ada di dalam diri kita yang memenuhi kita. Earlier in Ephesians, Paul writes about that it's the same power that rose Jesus from the dead. Kuasa yang sama yang membangkitkan Yesus dari kematian. That this power enables us to do things that we could obviously not do on our own. Kuasa yang membantu kita untuk melakukan segala sesuatu yang tidak bisa kita lakukan dengan diri kita sendiri. That through Holy Spirit, that He can do things immeasurably more than we could ask or imagine. Melalui Roh Kudus, kita bisa melakukan banyak hal di luar dari pemahaman kita, di luar dari apa yang bisa kita lakukan. That as we surrender and ask and obey, that we can see God do incredible things. Ketika kita berserah, kita taat sama Tuhan dan kita meminta sama Tuhan, maka kita bisa melakukan semuanya bersama dengan And we can Tuhan. be sure that God will do more than we ask or imagine. Kita bisa yakin kalau Tuhan bisa melakukan segala sesuatu yang lebih daripada apa yang kita bayangkan. And I can't count the amount of times in my life that God has done that, right? Saya tidak bisa menghitung berapa banyak hal yang sudah Tuhan lakukan di dalam hidup saya. That we'll ask for something and He'll just do so much more than that. Like with our house where we're staying here, that we were desperate, right? We had nowhere to go, nowhere to stay, and God provided the perfect place in a great location close to where we both work. And it's just like, wow, God, You are so faithful.
Dan Tuhan terkadang melakukan lebih banyak dari segala sesuatu yang kita minta. Ketika kami mencari rumah, kami kesulitan, tidak tahu kemana kami harus pergi. Dan saat itu kita bilang sama Tuhan, Tuhan berikan tempat. Dan Tuhan berikan tempat yang bagus, lokasi yang bagus dekat dengan tempat pekerjaan kami. That God has never once let me down. Di mana Tuhan gak pernah mengecewakan kami. I'm sure we could all say the same, right? Dan kita bisa katakan hal yang sama. And so Paul puts it another way in Galatians 3 verse 27. Di Galatia 3 ayat 27. I'm going to close on this thought. For all of you who were baptized into Christ have clothed yourselves with Christ. Galatia 3 ayat 27. Karena kamu semua yang dibaptis di dalam Kristus telah mengenakan Kristus. That as we follow Jesus, we put on Christ. Ketika kita mengikuti Yesus, kita mengenakan Kristus itu. That we are empowered as we put on Christ. Kita diperkuat, kita dipenuhi ketika kita mengenakannya. Do we all know who Tony Stark is? Saudara tahu siapa itu Tony Stark? The guy who is Iron Man. Orang yang berperan menjadi Iron I Man. think of it a bit like this, right? So Tony Stark, he's a clever dude, but he's not strong. He doesn't have any superpowers, right? Tony Stark, orang yang pintar, tapi tidak punya superpower, tidak punya kuasa. But when he puts on this Iron Man suit, he becomes Iron Man, right? Ketika dia pakai kostum Iron Man-nya, dia jadi Iron Man. He can fly, he can shoot, he can do crazy things. Dia bisa terbang, dia bisa menembak, dia bisa melakukan banyak hal. And he becomes powerful as he puts the suit on. Dia menjadi kuat karena dia taruh kostumnya, dia pakai kostumnya dia. And as we put on Christ, right, we gain the power that Christ has. Kalau Right? kita mengenakan Kristus, kita punya kuasa yang sama. That as we decide to follow Jesus, as we decide to surrender, as we decide to ask him for help and then obey his command, that we have the same power that he has. Ketika kita berserah, ketika kita meminta, ketika kita mentaatinya, maka kita mempunyai kuasa yang sama bersama dengan Yesus. That we have authority to say to the sick, be healed. Di mana kita punya otoritas, kita bisa katakan yang sakit disembuhkan. That we have authority to say to the blind, see. Di mana kita punya otoritas untuk berkata kepada orang yang buta untuk melihat. That we have authority to say to the mountain, move. Kita bisa berkata kepada gunung-gunung yang ada di depan kita untuk berpindah. That we have authority to say to those who are anxious, find peace Di in mana God. kita bisa mempunyai otoritas untuk berkata kepada rasa cemas itu, bilang untuk pergi dan punya damai That we sejahtera. have authority to say to the dead, arise again. Kita punya otoritas dan kuasa di mana setiap orang yang mati telah bisa dibangkitkan kembali. That we have authority to say to those that are brokenhearted, be restored by God. Setiap hati yang rusak bisa dipulihkan oleh Tuhan. To those that are fearful, be strong and courageous. Setiap yang takut bisa kuat dan berani. To those that are hopeless, find your hope in God. Setiap orang yang tidak punya harapan, carilah harapanmu di dalam Kristus Yesus. To those that are tired and weary, be renewed. Di mana setiap rasa lelah akan disegarkan kembali.